भलरे चली काम आउगा अच्छा पहले सुन मु गोटे कथा कहूँ तमें समस्ते मन रख ये भल मनीष हम धीर स्थिर बसी स्कूल में पाठ पढ़ कौन सी असुविधा हेनी आ पढ़ारे जिते जीव से सब भावी मु तुम मन को आज गोटे खुशी कर बुझीपार सब चिंता कर किसी मन दुख कर कथबार्ता कर समस्त की भल पाए बुझीपारे ताले भल पाठ पढ़ भल मनीष ये तो हाँ आउ दियो गोटे गोटे चॉकलेट धर तोर आखि कौन है ये रुद्र तो सब ठीक अच्छी ये आम गेली ना चल ओ ये हाँ हाँ ये तो भाई ये और आई चिकन तोर बड़ी लो ए औषध आई अरे दोजी कौन की दिलाऊगा रे अरे हम सुना दियो जाके धर धर ये तो हमरा सब जगह सब ना अरे दीदा अब दीदा नहीं आ हम अच्छा दो हां हां तो नहीं कौन सटे दिएला अदाई हां अच्छी ना जीवो पड़े आता न ता मन का दुख हेई बनी धर तू बड़ धर हां अच्छा पिले सुन आजी कहीं तमर जेजेमा हमर गुडी माने माय वाइफ आई आदि गाय आसी भोक गयगु अरे कुआडे लागि सी गोटे घरे चा आ करथु नो अच्छा सुन को करिया तू जीव डाकिनु ना तमर आदि गप सुनिया नहीं सुनियो गप सुनियो हां ताले मु जीव डाकिया ना तम के जीव हैं जगा जीव ने अजा न डाकिया को करिया मु कहि दियंती जे गप तुमको पसंद हबो न अरे पिल्ला माने अरे आसी जना नाही बा ए पिले आज कोन आसी नाहंती ना कोन अच्छा अरे तुम जेजे आसी दिगरे नहीं जेजे गप सुनिबो कुआडे ताहले गले मते कहले चा बसई देबाकू मु चा बसई खोजुची आ केते आ खोजिबी कुआडे गले मनुष्य को पारी हबनी ताहले तमे जेजू को देखी न अरे सेठी के मुह लुचैछि सोई पड़छि ना कोन नुआ पिलाते जे कहिबी तुमको सियाड़े मु चा करी चारियाड़े पागेली होले बुलुची तमे सेठी पिला पाखरे मिला नहीं तू तो चा गलु पिला माने जे मजा मस्ती करथले मु हेले पळेली तामे सहित टिके हसी बसी कथा साहेली ताको आगे कहली जे भल मनीष हबो भल पाठ पढिबो डॉक्टर इंजीनियर हबो ए सब कहि खुशी रे गोटे चॉकलेट देकी त बसी आ एई दिन हौ आ बसी छ काई जाओ घर चा फेर मत जाके हौ जाओ जाउची जगदम्बे अम्बे होम मिनिस्टर काहे की बात जाउची ओ ओ अच्छा पिला माने एथर गप सुनिमा एथर गप कोन जानि छ भालू भगवित आसीबो नाइ रे भालू रो भूत डरी गन दबई ना तमे साहसी पिला सब डरिबो कोन हैं हां जेजेमा ताले सुनो खरा दिन सुलुसुलिया पवन बहुची जने चासी मंगुली बोली से बिले रे आखु लगुची से सेथरु भाबिला कोन जाउची बी 2 घंटा पानी बोही देले आखु केरी की पानी मारी जीवो हैं मत तो सकाळे बेला होउनी अन्य काम रे व्यस्त रहउची तेनु एई बेला रे पळैबो से दिन कोन थाई जानि छ कोन अमावास्या अंधार किटी किटी राती बुझिलो
ମଙ୍ଗୁଳି କ'ଣ କଲା ଗୋଟେ ହାତରେ ଲଣ୍ଠନ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଗୋଟେ ମୂଳିଆ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଚାଲିଲା ଆଖୁ ବିଲକୁ ପାଣି ମଡ଼େଇବାକୁ ଆଉ ହେଲା। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଜଗନ ଜେଜେ ବୋଲି ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଦେଖା ହେଲେ। ତାକୁ ସେଥିରୁ କହିଲେ, ଅରେ ମଙ୍ଗୁଳି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଆଜି ପୁରା ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି। ସେ ସେଥିରୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ମୋ ଜେଜେ ଆଉ ଆଟା କରିଥିଲି ତ ପାଣି ମଡ଼େଇ ପାରୁନି, ଏଇ ସମୟରେ ଯିବି ପାଣି ଟିକେ ମଡ଼େଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବି ଆଉ ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ଯୋଉ ଆଖୁଟିଆ ମୋର ସେଇଠିକି ଯିବି ଆଉ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଗଗନ ଜେଜେ କହିଲେ, ହରେ ହେ ଆଜି ପୁରା ଅମାବାସ୍ୟା, ଭାଲୁ ଭୂତ ବାହାରେ ମୁଣ୍ଡିଆରେ, ଆଉ ତୁ ଯିବୁ କ'ଣ? ତା କଥା ଶୁଣି ମଙ୍ଗୁଳି କହିଲା, ନାଇଁ ମୋ ଜେଜେ କୋଉ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ମୋର ଡର ନାହିଁ, ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ମୂଳିଆ ଠେଙ୍ଗା ମୁଁ ଧରିଛି ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମୁଁ ସାବାଡ଼େ କରିଦେବି ଭୂତକୁ, ଆଉ ଭୂତ ମୋର କ'ଣ କରିବ? ଯେତେ ଜଗନ ଜେଜେ ମନା କଲେ ହେଲେ ମଙ୍ଗୁଳି ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। ସେ ସେଥିରୁ ଚାଲିଲା। ସେଥିରୁ ଜଗନ ଜେଜେ କହିଲେ, ହଉ ରେ ବାବା ତୁ ଯାଉଛୁ ଯା, ଭଗବାନ ତତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଆଉ କଣଟା ବା କରିପାରିବ? ମଙ୍ଗୁଳି କ'ଣ କରୁଛି, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥାଏ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ କିରି ଗୀତ ଗାଉଥାଏ। ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଯାଉ ଯାଉ ବିଲର ହିଡ଼ ମୁଣ୍ଡାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା। ପାଣି ମଡ଼େଇଲା। ପାଣି ମଡ଼ଉ 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 କିଛି ସମୟ ପରେ କହିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି କିଆରିକି ପାଣି କାଟିଦେବି। କିଆରିକି ପାଣି କାଟିବାକୁ ଯାଇଛି। ସେ ପାଣି କାଟିବ କ'ଣ, ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ତାକୁ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି, ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା ନିଶାର୍ଥ ରାତି କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ତ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି। ଭାଲୁ ଭୂତ ବାହାରି କ'ଣ କରିଛି, ମଣିଷର ଗନ୍ଧ ପାଇ ସିଧା ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛି ମଙ୍ଗୁଳି ପାଖକୁ। ମଙ୍ଗୁଳି ପାଖକୁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଝାମ୍ପ ଦେଇଛି, ମଙ୍ଗୁଳିର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ନିଦ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ମୂଳିଆ ଠେଙ୍ଗାକୁ ଖୋଜିକିରି ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଧରୁଛି। ଭାଲୁ ଭୂତ ଘରେ ପିଟୁଛି। ଭାଲୁ ଭୂତ କି ଛାଡ଼େ, ସିଏ ବି କ'ଣ କରିଛି, ମଙ୍ଗୁଳିକି ଆପୁଡ଼ା ଆପୁଡ଼ା କରିଛି। ତା ଭିତରେ ଦି ଜଣଙ୍କର ଧସ୍ତା ଧସ୍ତି ଭିତରେ ଭାଲୁ ବି ମରିଗଲା, ଏପଟେ ମଙ୍ଗୁଳି ବି ମରିଗଲା। ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହେଲା। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ମଙ୍ଗୁଳିର ଶବ ପଡ଼ିଛି। ସେଥିରୁ ତାକୁ ଟେକିକି ନେଲେ। ଟେକିକି ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଗଲେ। ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖେଇଲେ। ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମଙ୍ଗୁଳି ଆଉ ଜୀବନରେ ନାହିଁ, ମରିଯାଇଛି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆଉ ବିଚାରି କ'ଣ କରିବେ? ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ କଲେ, କାନ୍ଦିଲେ। ତାପରେ ଶବ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଶବ ସଂସ୍କାରର ଆୟୋଜନ ସାରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମଙ୍ଗୁଳି ଏ ଯୋଉ ଭାଲୁ ଭୂତ ସିଏ କ'ଣ କରିଛି, ତା ଆତ୍ମାଟା ଯାଇ ମଙ୍ଗୁଳି ଦେହରେ ପଶିଯାଇଛି। ମଙ୍ଗୁଳି ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ପଶିଯାଇଛି, ମଙ୍ଗୁଳି ଜୀବନ ପାଇଯାଇଛି। ସିଏ ସେଥିରୁ କ'ଣ କରିଛି, ଏମିତି ଉଠିକିରି ବସିଯାଇଛି। ବସିକିରି ଖାଲି ଚାରିଆଡ଼ିକି ଚାହୁଁଛି, ବଲ 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 କରି ଚାରିଆଡ଼ିକି ଚାହୁଁଛି। ଏପଟେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସରଞ୍ଜାମ କରିଥିଲେ ସେସବୁ ଛାଡ଼ି ଗଲେ ମଙ୍ଗୁଳିକି ଟେକିକି ଦେଲେ, ତା ଶବ ନେଇକିରି ପକେଇକି ରଖିବେ। ଲୋକମାନେ ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ମଙ୍ଗୁଳି ତାର ବସିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ବଲ ବଲ କରି ଅନଉଛି। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯାଇକିରି ବିକଳରେ ଡାକ୍ତରକୁ ଡାକ ପକେଇଲେ। ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ। ଡାକ୍ତର ଆସିଲା ପରେ ଡାକ୍ତର ଦେଖିଲେ ଯେ ସତକୁ ସତ ମଙ୍ଗୁଳି ବେଡ୍ ଉପରେ ବସିଛି, କିଛି କହୁନି, ଆଉ ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଲ ବଲ କରି ଏମିତି ଚାହୁଁଛି। ବୁଝିଲ ତ? ଡାକ୍ତର ସେଥିରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଚେତା ତ ଫେରି ଆସିଛି,
परीक्षा निरीक्षा कले ताको औषध पत्र लिखि दे औषध पत्र देकी लोक मान कहले ताको कहले पैसा क्या बोली घर को नहीं आसे किछि दिन एमती चिकित्सा रे रहिला परे मंगुली आस्ते आस्ते तो देह मुंड तार खुलिया खाबरा हे क्षते हितला आस्ते आस्ते से सुस्थ हो गला सुस्थ सिना हे गला हेले से जो भालुरो आत्मा सीता देह रे प्रवेश करिथिला ठीक अमावास्या राति रे से कोन करिवो रात निस्सार्थ राति रे जीव से मुंडिया पाऊ जीव ठीक निस्सार्थ हो गले भालु रूप धरिकी सेठी बुलिबो आ सकाळ हो गले मनुष्य रूप धरि आसे ए कथा लोक माने केही भी जानि पारो लोक माने जानि पिचारी मंगुली गोटे अभिशप्त जीवन यापन करी मो गपटी सरिला हेले एथर कोन ताहले सुनो आमे रागिले कोन हुए कहिलो क्रोध क्रोध माने जे बेसी रागी जाए सेटो क्रोध कहती अति रागी गले निजर बुद्धि नष्ट हो जाए आ अहंकार से तो ज्ञानटा को भी नष्ट करती है तेणु मन रख पिला माने केते बेले अଯଥା रागिबनी कि केबे भी अहंकार करिबनी हैला मु ताले आसुची हां